Spremite se za jednu dobru vožnju kroz duboku zečju rupu. Svesno ili nesvesno, ljudska sudbina je povezana sa položajem nebeskih tela, sa najjačim energetskim uticajem na nas, Sunca i Mesec. Sunce i Mesec ne utiču samo na fizičke pojave poput toplote, hladnoće, plime i drugih, već su prožeti kroz svest naše civilizacije do te mere da postaju sudbinski. Razvoj nivoa naše svesti pratit će pojedine pravilnosti naše lune i solara. Prva šokantna činjenica koju ćete čuti fascinirat će vas jer je jednostavno nekako promakla svima nama, a ključna je za razumevanje kako istorije, tako i naše budućnosti. Svi znamo koliko je važan broj 33, zar ne? Ali retko ko od nas zna otkud taj broj 33. Da li ste znali da Suncu i Mesecu treba 33, nešto godina da se kalendarski sinhronizuju? Dakle, onoga trenutka kada okom ugledate položaj Sunca i Meseca na nebu, treba će tačno 33, nešto godina da se ponovo nađu na maltene istoj poziciji. Mislite li da je to slučajno da smo kao civilizacija toliko opčinjeni brojem 33? Ova pojava i početak posebnosti simbola 33, koji je potom utkan u sve vezove naše stvarnosti, će vas potpuno šokirati. Ako uzmemo lunarnu godinu koja traje oko 354 dana i solarnu godinu koja traje oko 365 dana, razlika između njih je približno 11 dana. Nakon 33 godine, taj kumulativni zaostatak od 11 dana svake godine naraste do 365 dana. Dakle, 11 dana puta 33 godine jednako je jedna solarna godina. U tom periodu Sunce i Mesec vraćaju se na slične pozicije u odnosu na Zemlju. Dakle, naša dva najveća tela koja vidimo započinju svoje putanje različitim vremenskim intervalima, ali se nakon svakih 33 godine praktično resetuju i vraćaju u maltene idealni početni položaj. Sljedeća stvar koju verujem da mnogi ne znaju je to da su najveći stručnjaci sa MIT-a, gdje se skupljaju najpametniji matematičari sveta, pogotovo 1972. godine, dok je Amerika maltene bila jedina država tehnologije. Uz financije Rimskog kluba proračunat je broj ljudi, razvoj tehnologije i populacije, kao i napredak razvoja mnogoljudnih zemalja poput Kine, Indije pa i Afrike. I došlo se do zaključka da će se sljedeći veliki ekonomski kolaps dogoditi tačno 2040. godine. Ova studija je objavljena u tekstu Limiti rasta. Ovaj neminovni kolaps ne bi bio kraj ljudske civilizacije, već pre svega društvena prekretnica u kojoj bi životni standard decenijama padao širom sveta, napisao je Tim. Da stvar bude još interesantnija, 2009. godine novi tim matematičara radi novu analizu i dolazi do zaključka da i pored 35 godina koliko je prošlo od prve objave limita rasta, i oni dobijaju rezultate koji upućuju na 2040. godinu. Mnogi ljudi žive u svom balonu ne razmišljajući mnogo daleko, ali kada se stvari postave zaista realno i objektivno, ovako raskalašan život koji živimo bit će nemoguć kada Afrika, Indija i Južna Amerika dostignu naš tehnološki status. I dalje mi nije jasno zašto mi je Google ponudio link do ove MIT studije u trenutku dok sam istraživao ciklus od 33 godine i sinhronizaciju Sunca i Meseca, ali sam onda sasvim slučajno odredio tu godinu kao brojni početak tog ciklusa od 33 godine. Ne bi li video da li postoji nekakva povezanost? Dakle, jedan ciklus unazad od potencijalne, matematički predviđene krize 2040. godine vodi nas do 2007. godine, koja je, svi znamo, čuvena svetska finansijska kriza modernog doba kada je svet realno bankrotirao, jer je nakon toga dug Amerike počeo da raste strmoglavo. Tada je bio 10 triliona, a za samo 16 godina dosegao je 30 triliona. Ali to je možda samo slučajnost. Šta je bilo u prošlom ciklusu u odnosu na 2007. godinu? Šta se dogodilo 1974. godine?
Slom berze 1973. do 1974. izazvao je pometnju tržišta od januara 1973. i decembra 1974. godine. Uticao je na sve glavne berze u svetu, posebno u Ujedinjenom kraljevstvu. Bio je to jedan od najgorih padova na berzi od velike depresije. Među uzrocima su bili naftna kriza, deficiti u Vijetnamskom ratu i pad sistema Bretton Woodsa nakon Nixonovog šoka. Ako premotamo još 33 godine unazad, još jedan ciklus Meseca i Sunca, taj portal koji kao da promeni sve, stižemo do 1941. godine, čuvene. Godina Velikog rata. Verujem da se stariji sećaju onog Mandela efekta, da je Drugi svjetski rat zapravo bio od 41. do 45. Kasnije smo to nekako promenili u 39. ali 41. jeste bila centralna, najkrvavija, najubitačnija i najgladnija godina. Godina kada je finansijski sistem bio potpuno na dnu. Nije postojao. Sada sam već duboko siguran da je ciklus portala ili plesa tri tela, zemlje, meseca i sunca, i tekako glavni okidač ljudskih turbulencija. Jednostavno smo deo tog sistema i pripadamo njemu. On objašnjava i čuveni niz od 369, zar ne? Ako krenemo od nule, prvi ciklus bit će 33, pa 66, pa 99. Međutim, ovo nije kraj. Ako odemo još ciklusa unazad, evo dolazimo do 1908. godine. Da li se i tada desilo nešto slično? Pazite ovo, 1907. i 1908. godine cene akcije su pale za skoro 50% zbog raznih faktora, vođenih manipulacijom akcijama bakra od strane kompanije Knickerbocker Trust. Dakle, tada je bakar bio glavna suština, struja se uvodila i tako dalje. Akcije United Coppera su postepeno rasle do oktobra, zatim su pale, što je dovelo do panike. Samo je velika depresija bila gora od toga. Prosto neverovatno da se i sa jednom godinom razlike, pošto bi još jedan ciklus unazad bio 1875. godina, dogodila opet slična stvar. 1873. bila je ponovo finansijska kriza pod nazivom Panika 1873. godine. Ali specifično 1875. godine nominalni dug Osmanskog carstva nosio je 200 miliona funti, što sa godišnjim isplatama, kamatama i amortizacijama od 12 miliona funti tada je iznosilo više od polovine nacionalnog prihoda. Dakle, za neverovati, ali i 1842. dakle još jedan ciklus unazad, bila bi tačno na polovini desetogodišnje krize američke finansijske iz 1837. i britanske iz 1847. godine. Dakle, u tih 10 godina najveća kolonijalistička sila je bila u ogromnim problemima. Depresija ranih 40-ih 19. veka izazvala je također prvi talas propadanja banaka u Australiji. Suludo je ići dalje, jer odlazimo predaleko i preciznost godina postaje upitna. Ali slučajnost je zaista neverovatna. Dakle, situacije kroz koje smo prolazili i kroz koje ćemo prolaziti zavisi od te kapije sinhronizacije meseca i sunca ili tog ciklusa od 33 godine koji se nama poklapa sa godinama 2040, 2007, 1974, 41, 1908, 1875, 1842. Ali šta bi se desilo kada bi otišli mnogo ciklusa unazad? Na primjer, 62 ciklusa od po 33 godine unazad. Došli bi do 6 godina pre nove ere. Ono što je fascinantno je da datum rođenja Isusa nije naveden u evanđeljima, niti u bilo kom sekularnom tekstu, ali većina biblijskih naučnika pretpostavlja datum rođenja Isusa Hrista između 6. i 4. godine pre nove ere. Ovo zaista prevazilazi bilo kakvu slučajnost, složit ćete se. Ali kada čujete sledeće, nećete bukvalno moći da verujete. Postoji još jedan ciklus astronomskog pravila i traje 19 godina. To je lunarno-solarni ciklus, poznat kao Metonov ciklus. Traje otprilike 19 godina i odnosi se na period tokom kojeg se faze meseca i solarna sunčeva godina sinhronizuju u odnosu na položaj zvezda. Dakle, to je razlika među ova dva ciklusa. Što znači da će se faze meseca nakon tih 19 godina ponavljati istog dana u godini. Dakle, vraća se taj loop, krug.
Udahnite duboko, jer kada na pretpostavljeno rođenje Hrista između 6. i 4. godine, kako tvrde biblijski naučnici pre nove ere, 19 ciklusa od 33 godine, dolazimo do godine koja je 621. ili 623. godina nove ere, u zavisnosti ako je Hrist rođen 6. ili 4. godine pre. Raspon između ove dve godine je od neverovatnog značaja za islamski svet, čak možda ključnog značaja za islamski svet. Jer je 24. septembra 622. godine prorok Muhamed završio svoju hegiru ili beg iz Meke u Medinu da bi izbegao progon. Nakon toga u Medini Muhamed je počeo da gradi sledbenike svoje religije ili islama u organizovanu zajednicu i arapsku moć. Dakle, tačno te godine, 19 ciklusa od po 33 godine nakon rođenja Hrista, nastaje islam. Koje su šanse za sve ovo? Meni iskreno u ovo nije teško da poverujem iz jednog razloga, jer ja znam, duboko verujem, znam da su ljudi deo sistema tri tela, da su naši koraci ispisani po tim pravilima. Sunce i mesec ne utiču samo fizički na nas, već i duhovno, ali i podsvesno. Komunikacija, iako nama nevidljiva, se konstantno događa. Ovo neverovatno podudaranje i simbolika zlatne trećine protežu se kroz sve pore našeg postojanja. Čovjek kao najinteligentnije biće na zemlji nosi skelet, a svi znamo da je skelet glavna konekcija našeg tela, sa tačno 33 pršljena. Počevši od drevnog Egipta, broj 33 je povezan sa božanskim i svetim procesima, na primjer Oziris, čuveni Oziris, bog smrti i ponovnog rođenja. Broj 33 povezan je sa Ozirisovim ciklusima ponovnog rođenja i večnog života. U taoizmu drevne Kine, broj 33 je povezan sa konceptom harmonije, ravnoteže između neba i zemlje. Već se jako dugo zna za taj ciklus ili lup, najverovatnije van naše kontrole. Isus Hrist je prema hrišćanskoj tradiciji bio razapet u svojoj 33. godini. Smatra se da 33 označava savršenstvo, završetak duhovnog putovanja. U judaizmu broj 33 ima simboličku vezu sa praznikom Lag Baomer, koji pada na 33. dan od početka brojanja Omera, perioda između Pesaha i Šavuata, ako sam dobro izgovorio. U islamskoj tradiciji broj 33 je povezan sa verovanjem da će ljudi u raju imati 33 godine, što je idealna starost, kako za muškarce, tako i za žene. U buduističkoj tradiciji postoji pojam Trajastrimsa, što znači 33 božanstava, koji se odnosi na božanski svet bogova na čelu sa Indrom. To je jedno od 6 nebesa u budističkoj kosmologiji i predstavlja jedno od viših stanja svesti ili prosvetljenja koje duše mogu postići kroz reinkarnaciju. U kabalističkom učenju broj 33 se povezuje sa sefirotima, odnosno emanacijama Boga. On je povezan sa konceptom mudrosti duhovnog rasta i često se posmatra kao ključni broj u procesu postizanja viših duhovnih nivoa. Ja sam potpuno šokiran ovim saznanjem.